अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो हमारी बावर्चन आंटी सिर्फ़ एक दिन अच्छी बीबी बन के रह सकती हैं, पिरनी। आज फिर वलीउल्लाह बन के बैठ गई थी दुआएँ देने, सॉरी दुआएँ नहीं बददुआएँ देने। आज इनकी बददुआओं का देंगे हम करारा जवाब, करारा नहीं बल्कि मुँह तोड़ जवाब, और ऐसा जवाब मिलेगा इस बीबी को, पिरनी को, मुलानी को, कि रखेगी ये सारी उम्र याद। बड़ी आज बददुआएँ दे रही थी। आज इसने अपना मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया जब इसके तमाम रास्ते बंद हो गए। दूसरों को ज़लील करने के, दूसरों पे केस करवाने के, दूसरों के बच्चों के मरनों की बददुआएँ करने की, दूसरे की तदफ़ीनें करवाने के, दूसरे के जनाज़े तैयार करवाने के, दूसरों के कफ़न तैयार करवाने के बाद, ये सारा कुछ करने के बाद, केस करवाने की धमकियाँ करने के बाद, लोगों को मोबाइलों पे हिरासा करने के बाद, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिलीट करने के बाद, जब सारे रास्ते इस पे बंद हो गए, जब इसने देखा ना कि अब हमारे सारे हरबे जो हैं हमने जो आज़मा लिए हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और अब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहा, सारे पत्ते हम लोगों ने खेल लिए हैं, तो अब बैठ गई बीबी बददुआएँ देने। तो जो तुमने आज हदीस सुनाई और जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुमने बताया ना, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे। बताती हूँ मैं तुम्हें, ज़रा सब्र करो। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना जी, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो आप सब इस बात के गवाह हैं कि हमेशा मैंने इनका रियल नाम लिखा अपने थंबनेल पे, इनको जी जी करके बोला, मतलब इसका नाम के आगे मैं जी भी लगाती थी, जो मेरा पुराना चैनल था ना, क्योंकि हमारे घर में माहौल ऐसा नहीं है भी किसी का नाम बिगाड़ा जाए या किसी को मतलब उसके नाम को उल्टा लेके बुला, मतलब जो है ना, ये बहुत सख्त गुनाह है। हमने हमेशा ही इनको इज्जत दी। हाँ, इन पे हल्का फुल्का रिएक्शन होता था, कोई इतना नहीं होता था। कंटेंट पे बात करने से किसी ने भी मना नहीं किया। या तो तुम कंटेंट बनाओ ना, जब तुम कंटेंट बनाओगे, तुम अपने घर के चट्टे कट्टे खोल के लोगों के सामने रखोगे, हज़ारों लोगों के लिए अपने घर के दरवाजे खोलोगे कि आओ देखो आज बावर्चन ने क्या पकाया, क्या खाया, क्या नहाया, क्या पिया है, किसको तोहफे दिए, किसको इग्नोर किया, किसको रोता छोड़ा, किसको हंसाया है। तो क्या फिर उस पर बातें नहीं होंगी? बातें तो होती हैं ना। जब गली में से कोई गुजर रहा हो तो लोग उसी घर में झांकते हैं जिसका दरवाज़ा खुला हो। जो अपने घरों के दरवाजे बंद रखते हैं ना, तो उनको उनके अंदर कोई झांकता है, और जो अपनी आवाज़ों को धीमा रखते हैं, ना ही उनके घरों की आवाज़ें बाहर जाती हैं और ना ही उन पे लोग तबसरे करते हैं। लेकिन जिन लोगों के घरों की आवाज़ें बाहर जाती हैं और जिनके दरवाजे खुले होते हैं ना, उनके ऊपर तबसरे भी होते हैं, उनके ऊपर रिएक्शन भी होते हैं, ठीक है? गली मोहल्लों में भी बैठ के होते हैं। तुम कोई अनोखी नहीं हो, तुम तो सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट बनाती हो, अपनी लाइफ को। तुम तो ऑलरेडी खैर शरी काम कर रही हो। तुम तो ये शिकायत भी नहीं कर सकती कि लोग हमारी दिल आज़ारी करते हैं। तुम तो खुद गुनाह का काम कर रही हो, गुनाह अज़ीम कर रही हो, गुनाह कबीरा कर रही हो। अल्लाह के बनाए हुए अहकामात, अल्लाह के बनाए हुए कानून के खिलाफ चल रही हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने तो फरमाया कि मोमिनों को कि दुआ करो, जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम का मुसाफिर बना, हमें ऐसे लोगों के रास्ते पे चलने की तौफीक ना देना जो जिन पे जो तेरी नाराज़गी का जो लोग बाइस बनते हैं, जो ऐसे काम करते हैं जिनसे तू नाराज़ रहता है। हमें अपने नेक लोगों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाना, और हमें ऐसे कामों से बचाना जो तेरी नाराज़गी का बायस बने। तो तू तो खुद सरेआम गुनाह का काम करती है, तू किस मुँह से बददुआएँ दे रही है? और वो पंजाबी में एक कहावत है ना कि कावां दे आखण नाल ढोर नहीं मरते, मतलब कि कवों के कहने से जानवर जो हैं वो नहीं मरते। तो जो आहा और बददुआएँ होती हैं ना बीबी जी, वो बीबी बावर्चन, वो मज़लूम की जो है ना कबूल होती है। तुम जैसे बेगैरत लोगों की कबूल नहीं होती, जो अपने पूरे घर को जिन्होंने मैं क्या कहूँ क्या बनाया हुआ है, अब समझ जाए क्या बनाया हुआ है पूरे घर को, है। तो अपने घर की एक-एक चीज़ को कैश करके तो फिर यहाँ पे आके मुलवानी बन के बैठ जाती हो बेशर्मों की तरह। तो मैं बता रही थी कि भई जो मेरा पिछला चैनल था, वो इन लोगों ने मेरा वो चैनल खाया। ये चैनल खाने वाली औरतें हैं। मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग था वो, वहाँ से मेरे पैसे आते थे। मैं वो पैसे बड़े अच्छे काम के लिए यूज़ करती थी, लेकिन इन्होंने वो मेरा चैनल उड़ाया, ठीक है। और इनकी वजह से मेरी एक अर्निंग भी ज़ाया हुई, अच्छी खासी मेरी अमाउंट थी उसमें जो मुझे नहीं मिली। उसके बाद भी मैंने कभी इनका नाम नहीं बिगाड़ा, लेकिन इन्होंने फिर भी इस चैनल पर भी मुझे बार-बार स्ट्राइक्स दी, और अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको दिखाई थी, इसकी बेटी जो प्लम्बर है उसने मुझे स्ट्राइक दी, जिसकी वजह से हम इनके नाम, जो इनके रियल नाम है वो हम नहीं लेते, लेकिन हम मिलते-जुलता नाम यूज़ करते हैं। हाँ, हमने इनके असल नाम नहीं बिगाड़े, हमने इनके ये अलग से नाम रखे हैं। अब ये छिड़ती हैं तो छिड़ती रही। मेरी अपने सब्सक्राइबर इस बात के गवाह हैं कि उनके कहने पर मैंने इनके फिर से नाम सही लेना शुरू कर दिए थे। इनका टाइटल पे भी मैं इनका रियल नाम लिखती थी और लेती भी थी इज़्ज़त से, लेकिन इन्होंने फिर मेरे चैनल पे अटैक किया है। तो अब कोई भी नहीं होता कि भाई अपना सोर्स ऑफ अर्निंग रोज़ाना उस पे तुम लोग अटैक करोगे तो मैं फिर तुम लोगों के गले में फूलों के हार डालूंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। हम लोग तो तुम पे रिएक्शन देते हैं ना, तो हम लोग तुम्हारी सोर्स ऑफ अर्निंग तो बंद नहीं कर रहे ना, तुम्हारे चैनलों पे तो अटैक नहीं कर रहे ना, तुम तो हमारे चैनल्स पे अटैक करते हो। तो अब जी बीबी फिर से आज मौलानी बन के आ गई है। कल आई है, कल इसने सिंपल वीडियो शेयर किया, तो मैंने सारे घर वालों को बताया कि आज इसकी वीडियो बहुत अच्छी थी। आज ये आई है और अपनी कैटेगरी के अंदर रह के इसने कुकिंग की है, और आज मुझे कोई भी इसकी वीडियो में ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। लेकिन आज फिर इसकी दुम पे पाँव आ गया है। किसी और रिएक्शन वाली ने शायद कोई बात की है, मुझे नहीं पता किसने की है, तो इसकी दुम पे आ गया पाँव। तो आज फिर ये चीखने लगी है और आज आहें बददुआएँ देने लगी है। तो मैं सिर्फ इसको ये कहूँगी कि ये जो बकवास कर रही है ना,
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل دکھانا بڑا سخت گناہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ معاف کرنا بڑا ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے. تم اتنی عظیم شخصیت ہو نا، تو پھر تم معاف کر دو نا. تم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اسوہ حسنہ پر چلنے والی ہو ہیں، تم تو اللہ کے بنائے ہوئے حکم کو مانتی ہو نا، تم تو بڑی نیک ہو، تم تو اولیاء کرام کی ماننے والی ہو، مزاروں پہ چادریں چڑھانے والی ہو، قبروں پہ جا کے کیا کہتے ہیں لنگر بانٹنے والی ہو نا، تو تم ان کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتی ہیں؟ تو وہ ہمارے اولیاء کرام تو فرماتے ہیں کہ جے میں ویکھا عملہ والے تو کچھ نہیں میرے پلے ہے، جے میں ویکھا رحمت رب دی تو میں کما بلے بلے. ہمارے پاس تو کخ بھی نہیں ہے، ہمارے تو ایسے عمل ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھی ہم بڑے نیک ہیں، تو یا اللہ یہ ہم اتنے صالح اور پرہیزگار ہیں، تو آپ ہماری یہ دعا قبول فرمائیں اور فلانے کو سامنے والے کو نست و نابود فرما دیں. ٹھیک ہے بی بی، تو اتنی اچھی نیک نہیں ہے، صحیح ہے نا، تو اتنی نیک تو اللہ کے قریب ہوگی. ہم نہیں جانتے غیب کا علم، لیکن ہم نے بات کرنی ہے جو سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے. سامنے جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ تو ہر وہ کام کرتی ہے جس کو اللہ نے منع فرمایا، اور تو آ کے تیری فیملی اور تیری بیٹیاں آ کے کہتی ہیں یہ تو فن ہے، یہ تو فن ہے. فن کو تو اسلام میں سخت اس کی مذمت آئی ہے. ہمارے مذہب میں تو تالی بجانا پر بھی مطلب منع فرمایا گیا کہ بلا وجہ فضول قسم میں مطلب تالیاں نہ بجانا، ہنسی ٹھٹھا کرنا، اونچا ہنسنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں ایک جھلک دکھا دوں نا جہنم کی، تو تم ہنسنا بھول جاؤ. ٹیکے لگانا، لوگوں کو نیچا دکھانا، لوگوں کی دل آزاریاں کرنا، لوگوں کی بیٹیوں کو کہنا کہ کتے بلیوں کی تم لوگ اولاد ہو، تمہیں ماں باپ نے چھوڑ دیا ہے، تمہیں ماں باپ اپنے گھروں میں نہیں گھسنے دیتے. تم لوگ جتنی دل آزاری کرتے ہو نا، اتنا تو شاید ہی کوئی دنیا میں کرتا ہوگا. اتنے انفلوئنسرز ہیں جن پہ بات ہوتی ہے، وہ مڑ کے پلٹ کے جواب تک نہیں دیتے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا کانٹینٹ ہے، اور کانٹینٹ پہ ہر کوئی تنقید کرتا ہے. یہ کانٹینٹ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ ایک دکاندار ہے، اس نے اپنی دکان میں مال سجا کے رکھا ہوا ہے. اب لینے والے آتے ہیں، وہ مال دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو پسند آتا ہے وہ لے جاتا ہے، کسی کو پسند نہیں آتا تو وہ اس کے اوپر تنقید کر کے اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو یہ کانٹینٹ بھی تم لوگ کانٹینٹ نہ بناؤ. تم لوگ اپنے گھر کے چٹے کٹے نہ کھولو، نہ لیٹرینیں دکھاؤ، نہ کچن دکھاؤ، نہ پریگننسیاں دکھاؤ، تو تمہارے پہ بات نہیں ہوگی نا. اگر اتنی دل نرم ہے نا، اتنے دل سافٹ ہیں، تو پھر گھر میں پردے میں بیٹھو نا، نہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایسا کام ہی نہ کرو کہ تم لوگوں پہ تنقید کی جائے. تو ان کی اب میں آپ کو بتاتی ہوں، انہوں نے لوگوں کو دھمکیاں دی، انہوں نے لوگوں کے واٹس ایپ پہ کیا کیا، میسیجز کیے، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، بچوں کو مرنے مرانے کی دھمکیاں دی، مجھے بھی ایئرپورٹ پہ گرفتار کروانے کی دھمکیاں دی. اور جب اب ہم ان کے سامنے آ گئے ہیں نا، جب ہم نے ان کو بول دیا کہ ہاں کرو کیس، ہم تیار ہیں، ہم بھی آئیں گے، ہم بھی تمہارا مقابلہ کریں گے، اور ہمارے پاس بھی بڑے ثبوت ہیں تمہارے خلاف، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے. تو اب جب سارے دروازے بند ہو گئے، پھر اس نے شوہر کو بٹھایا اپنے ساتھ، اور اس کے شوہر نے اس کے راگ الاپے، میری بیوی بڑی امیر ہے، میری بڑی یہ ہے، میری وہ. یہاں پر کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ ہے کیا کسی کا؟ مجھے بتاؤ. ہمارے بڑے بزرگ تو کہتے ہیں کہ نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری ہے، دنیا میلا 4 دن آندا پھر مٹی دی ڈھیری. تم لوگ تو اتنے منافق ہو، تم لوگ تو جن کو مانتے ہو ان کے رستے بتائے ہوئے رستے پر بھی نہیں چلتے. تم ایسے بے غیرت لوگ ہو. تم لوگوں کو تو اپنے 4 پیسوں پر بڑا غرور ہے. ایک تمہارا وہ ڈربے نما گھر ہے، اس پہ تمہیں اتنا مان اور غرور ہے، اور ایک تم اب بنا رہے ہو، تمہاری کہیں تیگس نہیں کھڑی ہو رہی، کہیں تمہارے ششکے نہیں ختم ہو رہے، تمہارا کہیں گھر کود کود کے پتہ نہیں آسمانوں تک جا رہا ہے. تو تم لوگ تو اگر دنیا میں اگر تم لوگ مطلب اس سے زیادہ تمہارے پاس ہوتا تو تم تو لوگوں کو کچا چبا جاتے، تم تو لوگوں کو کچا کھا جاتے ہیں. ابھی تو تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، تو تم لوگ اتنا اچھل رہے ہو اور اتنی باتیں کر رہے ہو، تمہاری دم پہ پاؤں آ جاتا ہے ذرا سا ریاکشن ہو جائے تو عزت تم لوگوں کو راس نہیں آئی. تمہاری جو چھوٹی سپتری ہے نا، ابھی بھی اس نے میرے چینل پہ اٹیک کیا ہے. اب تو ملا نا منہ توڑ جواب، ہر طرف سے جب منہ توڑ جواب ملا ہے نا، تو اب بددعاؤں پہ اتر آئیے. تو بددعائیں دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سخت ناپسند ہے، ٹھیک ہے، بڑی بی بی بن کے بیٹھی ہے نا مولانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طائف والوں کو بھی بددعا نہ دی تھی جنہوں نے آپ کو زخمی فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان کو نست و نابود کر دیں، یہ پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر جو ہے گرا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، انہی میں سے لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے، اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی. تو کس کی بات کرتی ہے؟ تو کس کی بات کرتی ہے بے شرم عورت؟ تیرے اندر غیرت نام کی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو بھی تنگ مت کرو، ٹھیک ہے. تم اپنے وہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان اور اس کے عمل سے اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ رہے، ٹھیک ہے. لیکن تم کیا ہو؟ تم بتاؤ، جدھر تم لوگ جاتے ہو کیمرہ اٹھا کے پہنچ جاتے ہو. کتنے لوگوں کی تم لوگوں نے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے دل آزاریاں کی، کتنے لوگوں کو تم لوگوں نے گالیاں دی، کتنے لوگوں کے تم لوگوں نے چینل چلائے اڑائے، کتنے لوگوں کے تم لوگوں نے دل توڑے، کتنے رشتے توڑے، کتنے قطع تعلق کیے. تم تو غرور سے کہتی ہو کہ میں ہاں نہیں جاتی ان کے گھر، تکبر سے کہتی ہوں کہ میں نہیں جاتی ان کے گھر، جو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، جو رشتہ دار اس سے اچھا سلوک نہیں کرتے، ان سے یہ قطع تعلق کرتی ہے. قطع تعلق کرنے والے کی نا 3 دن کے بعد نماز نہیں قبول ہوتی. بی بی تیرے کہنے سے کسی کو بددعائیں نہیں لگیں گی، کیونکہ تو خود اللہ کی نافرمان بندی ہے. تو نے تو کبھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری نہیں ہے. میں کہتی ہوں ان کے منہ پہ یہ باتیں جچتی کیسے ہیں، کیسے جچتی ہیں کہ بھئی اتنا یہ غلط کام کر کے ہیں. اب کہہ رہی ہے جی فیک آئی ڈی سے یہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. فیک آئی ڈی ثابت کرنا، تو ثابت کر کے، جیسے تو نے پہلے ثابت نہیں نہ کی، جو تیرے شوہر نے ہم پہ الزام اور تہمتیں لگائی تھی. تہمتیں تو تم لگاتے ہو، تہمت تو لگانے والے تم لوگ ہو. تم لوگوں نے ہم پہ تہمت لگائی کہ ہم تمہارے گھر کے مردوں سے باتیں کرتی ہیں، تمہارے گھر کے مردوں سے
से पैसे मांगती है, तो वो तू पहले साबित कर ना। पहले तू उस चीज़ को तो साबित कर जो तू हमें कह रही है तुम थे। हमने तुम्हारे करैक्टर पे बात नहीं की, हमने तुम्हें रेड लाइट एरिया की औरतें नहीं बोला, हम लोगों ने नहीं बोला कि तुम अपने बच्चों के जनाजे उठाओ, अपने बच्चों की कब्रें खोदो बेशरम औरतों। हम लोगों ने नहीं बोला कि तुम हमारे घर के मर्दों को कॉल्स करती हो, तुम 2 नंबर औरतें हो। ये तुम लोगों ने बोला है, तुम लोगों ने लगाई हैं। गंदी ज़बान तुम इस्तेमाल करती हो, हमारा तो तुम्हारी वीडियो पे रिएक्शन होता है, ठीक है। और अगर हमें अपने नाम बिगाड़ने पे तुमने मजबूर किया है, सीधे सीधे नाम लिख रहे थे तो तुम्हें इज्जत आरास नहीं आ रही थी ना। फिर तो चैनल पे अटैक करते हो बार बार, तो इसलिए तुम्हारे नाम लिए जाते हैं। और बवर्चन क्या होता है? कुकिंग होती है। इंग्लिश में कुकिंग है, उर्दू में बवर्चन है। तो आंटी तुम नहीं हो क्या? तुम नहीं हो क्या 50-55 साल की जो तुम्हें आंटी कह दिया तो इतनी तुम्हें परेशानी लाक हो गई है? और दूसरी मौलानी नहीं हो तुम जो आए रोज भाषण देती हो? कौन सा गलत नाम रखा है तुम्हारा अपने लिए? अब तुम्हें हदीस नजर आ गई, आज याद आ गई। इतने दिन जो तुम खुराफातें करती रही हो तब तुम्हें हदीसें याद नहीं आई, तब तुम्हें अल्लाह का हुक्म याद नहीं आया, तब तुम तीनों माँ बेटियां बैठ के कहती रही हो कि हर काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं होता, हर चीज़ दीन में नहीं होती, हर चीज़ हदीस में नहीं होती, कुछ अपनी भी होती हैं, कुछ फन भी होता है, कुछ चस्के भी होते हैं, कुछ इंटरटेनमेंट भी होती है। बेशरम औरतें, इस्लाम के लिबादे ओढ़ के इस्लाम का असली चेहरा बर्बाद करने वाली घटिया औरतें। तुम लोगों के ऊपर तो इतना सख्त रिएक्शन होना चाहिए ना। मैं कहती हूँ अभी तो मैंने हाथ हल्का रखा हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए तो तुम्हारी ज़बान जो मैं कहती हूँ ना सड़ जाए। मैं कहती हूँ तुम ऐसी औरत हो, अपने मतलब की बारी तुम्हें नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म याद आते, हदीस याद आती हैं जब तुम लोगों ने फ़न करने होते हैं, चस्के करने होते हैं, फिर तुम्हें नहीं आता। पर्दे की तजलील करनी होती है, फिर तुम्हें याद नहीं आता। मैं ये नहीं कहती कि हम बड़ी पर्देदार हैं या हमारी औलादें बड़ी, लेकिन देखें हम यहाँ पे आके कम से कम कोई भी यहाँ पे जब सोशल मीडिया पे जो लोग काम करते हैं ना, अगर वो कहते हैं कि भाई हम इस्लाम के फॉलोवर हैं, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, मतलब हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा जो असरअंदाज है वो हमारा मज़हब है, तो उन लोगों की हरकतें ऐसी नहीं होती जैसी इनकी हैं। हाँ फिर बन जाओ इकरा कमल, बन जाओ कमल आफ्ताब जिसकी अभी भी पिक्चर्स लीक हुई हैं, और बन जाओ मनाहिल अकरम, बना दो बेटियों को मनाहिल अकरम, तो हम कभी क्या कहेंगे फिर? हम लोग हैं जो जैसा होता है वो वैसा ही दिखाता है ना। तुम तो उनसे भी खतरनाक हो। कम से कम वो मजहबी कार्ड तो नहीं खेलती ना, कम से कम वो ये तो नहीं कहती कि हम बड़ी मोमन है, पारसा है, नेक है। तो जब तक तुम इस्लाम का लिबादा ओढ़ के इस्लाम के क्या कहते हैं अपना सिंपति लोग इस्लामिक कार्ड खेल के, तो मैं तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाती रहूँगी। अभी जो तुमने तोमते लगाएंगे उसका जवाब दो। और मैंने तो तुम्हारी फेक आईडी साबित की ना, मैंने लोगों के सामने सबूत रखा कि अगर मैंने कहा कि तुम लोग फेक आईडी से आके हमारी वीडियोज़ में कमेंट करते हो, हमें रासा करते हो, हमें डराते हो, हमें धमकाते हो, हमें गालियाँ देते हो, तो मैंने साबित किया कि वो तुम्हारे हस्बैंड की, तुम्हारे नकारा निखट्टू हस्बैंड की, जिसका कुछ भी नहीं है, सारा कुछ तुम्हारा है, उसकी वो आईडी थी जिस पे उसने अपने नवासों और पोतों की तस्वीरें लगाई हुई थी। और अब साबित करो कि हम लोगों ने तुम पे तोहमतें लगाई हैं। पहले पिछली चीज़ें साबित नहीं कर पाई तुम, कि तुमने जो हम पे तोहमतें लगाई हैं ना उसके सबूत तुमने नहीं दिए, तो अल्लाह की पकड़ में कौन आएगा ये तो अब अल्लाह ही बता सकता है, ठीक है। गैब कलम वही जानता है कि कौन सच्चा कौन झूठा है। तो तुम्हारे कहने से हमें कोई बददुआ ना पहले लगी और ना अब लगेगी, और ना ही हम किसी मुसलमान को बददुआ देते हैं। हम सिंपल रिएक्शन देते हैं, हम बददुआएं नहीं देते तुम्हारी तरह। देती रहो बददुआएं, हमारी जूते को भी परवाह नहीं हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।